इनके अपने बच्चे को हल्की सी खरोच भी है ना, हल्की सी चोट भी लगे तो भाग के निकलते हैं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ, और हफ्ता हफ्ता ये साहिबान अपने दफातर में नहीं आते। क्यों जी? बच्चे को चोट लग गई है। क्यों माओ ने ये सोचा था कि उनके बच्चों की वापसी पे डेड बॉडीज आएंगी, वो चारपाई पे आएंगे, जनाजे की सूरत में आएंगे? हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी कोई वाकया होता है तो उसके बाद हमें सिस्टम की खामियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही या जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, वो गवर्नमेंट ट्यूशन सेंटर खोल के बैठ गए हैं। ठीक है, इसके लिए कोई एसओपीज नहीं है। ट्यूशन सेंटर को रजिस्टर करने के लिए पंजाब में कोई कानून ही मौजूद नहीं है। ये बात उन 14 बच्चों की नहीं है, 14 खानदानों की है। 14 खानदान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैं तो लाहौर के इलाके काना में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी कोई वाकया होता है तो उसके बाद हमें सिस्टम की खामियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। इस वाकये के बाद भी हमें सिस्टम की खामियां नजर आना शुरू हुई हैं, और सवाल यहाँ पे ये है कि क्या पंजाब में, पाकिस्तान में ट्यूशन सेंटर की रेगुलेशन के हवाले से कोई निज़ाम मौजूद है? क्या ट्यूशन सेंटर को रजिस्टर्ड करने का कोई निज़ाम मौजूद है? क्या कोई एसओपीज है जिसके तहत आप ट्यूशन सेंटर बना सकते हैं? क्या ये ट्यूशन सेंटर कहीं रजिस्टर्ड होते हैं? इसी पर बात करने के लिए और सानहा काना पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर कानूनदान नुमान नूर चौधरी साहब मौजूद हैं। नुमान भाई, बताइएगा, ये जो अफसोसनाक वाकया है, ये क्या कहेंगे आप इस पे? का साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन की, ये तो सारी बातें बहुत बात की हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि देखें, ये जो 14 बच्चे जान से गए, मैं तो कहूंगा ये शहीद हुए हैं। ये 14 बच्चे शहीद हुए हैं, जान बाक नहीं, इनके लिए मैं कहूंगा शहीद हुए हैं और इल्म हासिल करने गए। और वकास साहब देखें, ये बात उन 14 बच्चों की नहीं है, 14 खानदानों की है। 14 खानदान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मैं तो कहूंगा। देखें यार, उन माओं का क्या सूरत हाल होगी जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार करके, नहला के, अच्छे कपड़े पहना के, खुशबू लगा के, साथ उन्होंने उनको बैग दिए, किताबें दी और ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा, तालीम हासिल करने के लिए भेजा। क्या उन माओं ने ये सोचा था कि उनके ये जो 14 बच्चे हैं, वो जिनको तैयार करके इल्म हासिल करने के लिए भेज रही हैं, ताकि कल के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए वो एक सपूत बने, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कल को वो ये तालीम हासिल करके पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बने? क्या उन माओं ने ये सोचा था कि उनके बच्चों की वापसी पे डेड बॉडीज आएंगी, वो चारपाई पे आएंगे, जनाजे की सूरत में आएंगे? क्या उन्होंने सोचा था? सिर्फ एक बार आप इस बात पे नजर तो डालें। मैं वकास साहब एक बड़ी अहम बात करूंगा। ये वज़रा साहिबान, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर साहब, इस तरह से बाकी जितने भी ओहदेदारान हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एसपी साहिबान और पुलिस के आला ओहदेदारान, ये सारे के सारे, सारी की सारी इंतजामिया, इनके अपने बच्चे को हल्की सी खरोच भी है ना, हल्की सी चोट भी लगे तो भाग के निकलते हैं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ, और हफ्ता हफ्ता ये साहिबान अपने दफातर में नहीं आते। क्यों जी? बच्चे को चोट लग गई है। और फिर तांता बन जाता है बड़े बड़े मेहमानों के आने का, जी इस फलां के बच्चे को चोट लगी है, उसका पता करने जाना है। और इन बेचारों के 14 खानदान, 14 बच्चे जान से गए, शहीद हो गए बेचारे। और वजह क्या है? लापरवाही, गफलत। और जो मुकदमा दर्ज हुआ वो देखें किसकी मदयत में हो रहा है। मुकदमे पे हम बाद में बात करेंगे। नुमान भाई, हमें ये बताइएगा कि आपका बड़ा तजर्बा है लीगल मामलात के ऊपर, हमें ये बताएं कि जैसे स्कूल रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, अगर किसी ने ट्यूशन सेंटर बनाना हो तो उसके लिए क्या तरीकेकार है? वकास भाई, ये बड़ी ही अहम बात और बड़ा ही अहम सवाल आपने किया, और मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि देयर हैव नो लॉ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ट्यूशन सेंटर। किसी भी ट्यूशन सेंटर को रजिस्टर करने के लिए पंजाब में कोई कानून ही मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे लाके दिखाएं। ट्यूशन सेंटर को रजिस्टर करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। कोई एसओपीज तो होगा ना? एसओपीज रूल्स हैं, वो किसके लिए? स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए। ट्यूशन सेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए कानून खामोश इस वक्त। जैसे स्कूल्स के लिए हो कि इतना रकबा होना चाहिए, इतना प्ले एरिया होना चाहिए, इतना इतना ये होना चाहिए, क्या ट्यूशन सेंटर के लिए कोई ऐसा निजाम मौजूद नहीं है? सब ट्यूशन सेंटर के लिए कोई रूल मौजूद नहीं है, कोई असूल मौजूद नहीं है। ठीक है, और जो स्कूलों के लिए और कॉलेजों के लिए, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास मौजूद है। पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 1984,
اور اس میں ابھی تک کوئی اس طرح سے امینڈمنٹ نہیں ہو سکی. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے اسکول کو رجسٹریشن اس کی کروانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے پیپرس جس کو بولتے ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن پرووائڈر رجسٹریشن اینڈ انفارمیشن سسٹم, اور اس کے لیے بھی وہ کوئی بڑی کوئی خاص بات نہیں ہے. عمارت محفوظ ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی مقاصد کے لیے موضوع ہونی چاہیے, اور جس میں مناسب کلاس رومز موجود ہوں, روشنی ہو, واش رومز ہوں, بنیادی سہولیات موجود ہوں. یہ سارے معاملہ اسکول اور یہ کالجز کے لیے اسکول کالجز کے لیے ہیں کہ مطلب اتنا ایریا ہونا چاہیے. کالج کے لیے کتنے 4 کنال کی جگہ ہونی چاہیے, اسکول کے لیے کتنے 2 کنال کی جگہ ہونی چاہیے, پھر اس میں کلاس رومز کتنے ہونے چاہیے. آپ نے مڈل اسکول کھولنا ہے, ہائی اسکول کھول رہے ہیں, یا آپ اس کا ہائر سیکنڈری اسکول کھول رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا ایس او پیز ہے اس کے لیے تو موجود ہے. مطلب وہ ہوادار کمرے ہونے چاہیے, محفوظ کمرے ہونے لیکن چاہیے, نعمان بھائی پکی چھتیں ٹیوشن ہونی چاہیے. سینٹر میں بھی تو بچے تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں نا, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا بھی میکنزم ہونا چاہیے؟ میں وقاص صاحب یہی تو گزارش کر رہا ہوں. آپ حکومتی عہدیدار وزیر تعلیم سے پوچھیں نا یہی سوال جا کے, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ یہی سوال وزیر تعلیم سے پوچھیں جا کے ان سے کہ کہاں ہے ٹیوشن سینٹرز کے رولز, دکھائیں ذرا. کوئی اصول موجود ہے, کوئی قانون موجود ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ ٹیوشن سینٹر رجسٹریشن کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں؟ یعنی کہ جس کا مرضی دل کرے کمرے میں ٹیوشن سینٹر بنائے اور وہاں پر جو ہے نا 25-30 بچے لا کے بٹھا دے اور اپنے پڑھائی شروع کر دے. رات وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ایک میٹنگ کال کی ہے کہ فوری طور پر جو ٹیوشن سینٹرز ہیں ان کی رجسٹریشن کے لیے کیا رولز موجود ہیں, کس طرح ہونے چاہیے, یہ جو ہے وہ اس کی ابتدائی رپورٹ انہوں نے طلب کر لی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا نا کہ سانحے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ حامیہ کہاں تھی. یہی بات ہے, سانحہ ہو جاتا ہے اور اتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں, اتنے لوگ فوت ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اس کے بعد حکومتی عہدیداران جو ہیں وہ اٹھتے ہیں, ان کو جاگ آتی ہے, وہ کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا. پھر امداد کے چیکس بھی تقسیم کیے جاتے ہیں, پھر جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ افسوس بھی کیا جاتا ہے. جو دنیا سے چلا گیا اس کے بعد افسوس کا کیا کریں گے آپ؟ اچھا نعمان بھائی یہ بتائیں کہ آج کل جو ٹیوشن سینٹر چل رہے ہیں ان میں کیا نظام ہے, کس طرح سے وہ چل رہے ہیں, اور کیسے وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے, یہ بھی بتائیں ذرا. اچھا قاسم, میں ایک بات, مطلب سب تو نہیں لیکن اکثر اوقات یہ مطلب مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو محترمہ خاتون, یا اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جن کو کوئی جاب نہیں مل رہی, یا جو میٹرک پاس ہے, انٹر پاس ہے, وہ گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی ایس او پیز موجود نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس گھر موجود کے نہیں باہر ہے. ایک بورڈ بول لگایا. گئے ٹیوشن موجود ہے, ٹھیک ہے, محلے کے لوگ جو ہیں وہاں پہ آتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. اور ہر گلی محلے میں ایک ٹیوشن سینٹر ہے, ہر گلی میں ٹیوشن سینٹر موجود ہے. آپ پورے لاہور میں جس مرضی ٹاؤن میں چلے جائیں, آپ ماڈل ٹاؤن میں پوش ایریا وہاں اور پہ کچھ چلے ہو جائیں, نہ ہو ٹیوشن آپ سینٹر نجی لازمی ایریا ہے. میں چلے جائیں, وہاں پہ ٹیوشن سینٹر موجود ہے. اور ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کا کیا اصول ہے؟ کوئی اصول ہی نہیں ہے. کوئی کہاں پوچھنے پہ والے نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی اصولز ہیں, رولز ہیں, اصول موجود ہیں, قانون موجود ہے, کہاں پہ قانون ہے؟ دکھائیں کتنے ٹیوشن سینٹر پنجاب حکومت بتائے نا, وزیر کتنے تعلیم ٹیوشن بتائیں سینٹر کتنے رجسٹرڈ ہیں ٹیوشن سینٹر رجسٹر ہیں, بتائیں کتنے ٹیوشن سینٹر رجسٹر ہیں. اور میکانزم کیا ہے کہ ان کے پاس کیا کرائیٹیریا کیا ہونا مطلب چاہیے؟ اگر یہ ٹیوشن سینٹر رجسٹر ہوتا, مطلب کوئی رول ہوتا, یہ ٹیوشن سینٹر بھی رجسٹر ہوتا, اتنے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اتنے ملک پاکستان کے نوجوان بننے والے بچے جو اور ہیں, انڈر کنسٹرکشن عمارت اور ہیں. وہاں پہ وہ پڑھ رہے ہیں, اور ایف آئی آر میں مختلف چیزیں موجود ہیں, وہ ایک الگ علیحدہ سے ایک پوری ایک کہانی ہے, وہ ایک پوری بات ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے رجسٹریشن کا, اچھا یہاں پہ کوئی رول موجود نہیں ہے, اصول موجود نہیں ہے. اور صرف بات یہیں تک نہیں رکتی. صاحب دیکھیں وہاں پر جو تعلیم دے رہے ہیں, کیا وہ ان کا میل بھی تو ہیں, کرائیٹیریا کیا دیکھنا ہے وہ نا. میل ہیں, فیمیل ہیں, کتنا وہ پڑھے ہوئے ہیں, ان کو کون چیک کرے گا؟ مطلب ایک میٹرک والے بچے کو ایف اے والے بچے کو تو نہیں پڑھا سکتا, لیکن پتہ نہیں ٹیوشن سینٹرز میں کیسے چیزیں چل رہی ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی موجود نہیں ہے, ہونا اچھا چاہیے. نعمان بھائی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹیوشن سینٹر رجسٹرڈ ہوتے, جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ اگر یہ رجسٹرڈ ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ واقعے کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی, یا ہوتا ہی نہ یہ واقعہ. سر اگر یہ رجسٹرڈ ہوتا تو انہوں نے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کو جواب دے ہونا ہوتا. یہ بلڈنگ اس طرح سے نہ ہوتی, یہ چھت اس طرح سے نہ ہوتی, کہ یا وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے آج وہ اس کا ذمہ دار ہوتا. اگر یہ ٹیوشن سینٹر رجسٹر ہوتا, آج متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہوتا کہ یہ 14 بچے جان سے گئے ہیں, آئیں جی آپ نے بلڈنگ کا مشاہدہ نہیں کیا تھا. اور ابھی بھی یہاں پہ لاہور میں دیکھ لیں, پورے پنجاب میں دیکھ لیں,
कितने ट्यूशन सेंटर्स हैं जिनकी इमारतें मुकम्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हैं, मतलब जो एक इमारत बनाने का रूल होता है, जो इमारतें रजिस्टर होके नक्शा बनता है एलडीए के तहत, क्या जितनी इमारतें हैं उनके नक्शे एलडीए के पास मौजूद हैं? अच्छा नुमान भाई, आपने सिस्टम में फ्लॉ की निशानदेही तो कर दी है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं है, तजवीज भी कर दें कि क्या निजाम लाना चाहिए ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के हवाले से? साहब ये बड़ी अहम बात है। इसके लिए पूरा कानून मौजूद होना चाहिए। जिस तरह से आप स्कूल रजिस्टर करने के लिए, कॉलेज रजिस्टर करने के लिए, यूनिवर्सिटी रजिस्टर करने के लिए रूल्स दिए हैं, इस तरह ट्यूशन सेंटर्स के लिए भी रूल्स होने चाहिए। कौन ट्यूशन सेंटर बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। यहाँ पे तो घर में एक कमरे में छोटी सी जगह पे आप ट्यूशन सेंटर, उधर ही आप घर के अमूर खानादारी चल रहे होते हैं, उधर ही वो बच्चे पढ़ने जा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या तरबियत होगी, क्या सीखेंगे ये बच्चे? रूल्स मौजूद होने चाहिए कि कौन सा एरिया ट्यूशन सेंटर कहलाएगा, कौन बंदी, लड़की, औरत, खातून या कौन मर्द, लड़का कितनी क्वालिफिकेशन ट्यूशन सेंटर खोल सकेगा, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी, उसकी एज क्या होगी, वो कितना खुद पढ़ी होगी या पढ़ा होगा। फिर वो जिस जगह पे ट्यूशन सेंटर खोल रहे हैं वहां पे कोई और प्राइवेट चीजें तो नहीं चल रही हैं, निजी जिंदगी की चीजें तो नहीं चल रही हैं वहां पे। फिर वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन सेंटर ही होगा, वहां पे वो बच्चे तालीम हासिल करेंगे, वहां पे उनको मुकम्मल एनवायरनमेंट दिया जाएगा। क्या वहां पे लाइब्रेरी मौजूद है उस ट्यूशन सेंटर में? क्या वहां पे कंप्यूटर लैब मौजूद है? दुनिया एआई को इस्तेमाल करते हुए देखें, आसमान तक पहुंच गई, चांद तक पहुंच गई, और यहाँ पे अभी भी हम तख्ती और दवात और कलम से निजाम चला रहे हैं। आप आए ना इस बात पे, आप इस बात को वाजिया करें, आप जर्नलिस्ट हैं, देखें एआई टूल्स ट्यूशन सेंटर, कितने ट्यूशन सेंटर जो एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, कितने ट्यूशन सेंटर्स में कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं, कितने ट्यूशन सेंटर में साइंटिफिकली लैब मौजूद है। यहाँ पर तो वकास साहब ये सूरत हाल है कि प्राइवेट स्कूल जो रजिस्टर हैं उनमें भी कई स्कूलों में ना कंप्यूटर लैब्स हैं, ना लाइब्रेरीज हैं, ना उनमें साइंस लैब्स हैं। ये सारी चीजें मौजूदा कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। तो जब ये सूरत हाल होगी तो सर आप बताएं कैसे और कहाँ पे मुल्क तरक्की करेगा और चलें कहाँ जी, पे ये सारी एडवोकेट नुमान नूर चौधरी साहब ने एक बड़े ही अहम मसले की तरफ निशानदेही की है, और मसला ये है और मसला ये है कि ट्यूशन सेंटर्स बंद तो जाते हैं लेकिन उनका कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अगर ये ट्यूशन सेंटर रजिस्टर्ड होता तो यकीनन कोई ना कोई इदारा इसका जवाब जरूर होता। हमारी हकाम बाला से यही इस्तदा है कि ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्टर्ड किया जाए और इसका भी एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए, जिसके बाद जो है ना तमाम तर मामला आगे बढ़े। इसी तरह के मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।